बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा मौज़ू और उन्वान है हवाला मतन शाकुसबाग तशरी। सबक पहली फ़तह को मद्देनज़र रखते हुए हवाला मतन शाकुसबाग और तशरी पढ़ेंगे। हस्ब साबिक ये वाइट बोर्ड पे इसका फॉर्मेट दिया गया है। बार बार फॉर्मेट दिखाने का और मशक करवाने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये नक्श हो जाए। तो हवाला मतन में सबक का उन्वान है पहली फ़तह। मुसन्नफ़ का नाम है नसीम हिजाज़ी। शाकुसबाग। सबक पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी के मशहूर नावल तारीखी नावल मोहम्मद बिन कासिम का इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास में दिबल पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले के दौरान में एक क़लअ की पहली फ़तह का अहवाल है। 17 साला मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में फ़ौज का जुलूस दमिश्क से रवाना हुआ। लोग जोक दर जोक इस फौज में शामिल हो रहे थे। राजा दहर के लुटेरों ने मुसलमानों के तिजारती काफिले पर जो जुल्म किया, इसकी बाज गश्त गली गली और मोहल्ले मोहल्ले सुनाई दे रही थी। नाहिद ने अपने खून से हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखकर फरियाद की थी। बसरे और कूफे की औरतें, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम की वालदा और बीवी शामिल थीं, मुजाहिदीन की आयानत के लिए चंदा जमा कर रही थी। बसरे में 3 दिन क़याम के बाद मोहम्मद बिन कासिम शिराज से होता हुआ मकरान पहुंचा। मकरान के बाद लस बेला पहुंचा तो भीम सिंह की फौज ने एक मजबूत पहाड़ी किले को मरकज बनाकर मोहम्मद बिन कासिम की फौज पर हमले शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम ने मशवरे के बाद अपनी क़यादत में 500 मुजाहिदीन के साथ किले पर हमले का फैसला किया। एक बूढ़े ने मोहम्मद बिन कासिम को हमले की क़यादत न करने का मशवरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मुसलमान किसी सालार के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लड़ते हैं। इसलिए अगर मैंने शहादत पाई तो भी फौज के जज्बे और वलवले में कमी नहीं आएगी। सबक पहली फ़तह का ये शाकुसबाग है। वैसे तो हर पैराग्राफ के मौका महल के मुताबिक शाकुसबाग लिखा जाना चाहिए। मुनासिब यही है कि पैराग्राफ के मौका महल के मुताबिक उसका शाकुसबाग। लेकिन एक कमज़ोर दर्जे में आप इस शाकुसबाग को पूरे सबक पहली फ़तह के तमाम पैराग्राफ्स के लिए लिख सकते हैं। अब इसके तशरीह के पैराग्राफ का नंबर आता है। तो तशरीह के लिए इस सबक के आखिर पे एक पैराग्राफ चुना है मैंने। आइए देखते हैं। ये पैराग्राफ है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए बल्कि मुझे मसना बनने की तौफीक दे, जिनकी शहादत ने हर मुसलमान को जज्बा शहादत से सरशार कर दिया था से लेकर मैं खुद इसकी रहनुमाई करूँ यहाँ तक। ये तशरीह का पैराग्राफ है। मोहम्मद बिन कासिम मकरान से आगे लसबेले में पहुंचा तो भीम सिंह की 20,000 फौज से निपटना पड़ गया।
بھیم سنگھ کی فوج نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے پر مرکز بنا کر مسلمان فوج پر حملے شروع کر دیے۔ محمد بن قاسم نے مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ خود اس قلعے پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ آپ ساتھ نہ جائیں، سپہ سالار کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اس مشورے کے جواب میں محمد بن قاسم نے ایک خوبصورت تقریر کی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے رستم پر بھروسہ کیا، رستم مارا گیا، وہ بھاگ اٹھے۔ مسلمان بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں جو ہر وقت موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے رستم نہ بنائے، جس کے مارے جانے پر پوری فوج بد دل ہو گئی تھی، بلکہ صحابی رسول مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بننے کی توفیق دے، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں ایران و عراق کے مارکوں میں شریک ہوئے۔ وہ ایک جنگ میں فوج کی قیادت کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت سے مسلمانوں میں مزید دلیری اور قوت پیدا ہو گئی، اور وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ ایسے سالار کی کوئی قیمت نہیں جو اپنی جان بچا کر رکھے اور سپاہیوں کے پہرے کو ترجیح دے۔ دشمن کے قلعے کو فتح کرنا اگرچہ بہت کٹھن ہے لیکن بہت اہم بھی ہے، اس لیے اس اہم مہم پر میں خود جانا پسند کروں گا۔ محمد بن قاسم کی تقریر کا ایک ایک لفظ عزم و حوصلہ اور جرأت و ہمت بانٹ رہا ہے۔ نسیم حجازی کی ناولوں کی یہی خوبی ہے کہ اس کے قارئین میں اسلامی حمیت و غیرت اور ذوق کے جہاد و شہادت پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ عرفہ مقاصد کے لیے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ زندگی کے سفر پر رواں ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سوال جو اہم سوال ہے، نثری اسباق سے حوالہ متن سیاق اسباق اور تشریح، پہلی فتح کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تھا۔ اس کی مشق جاری رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔